So I think sige, we have started with the descriptive statistics, no? So actually we are down sa last part. We are done with how to make a frequency distribution table, how to compute for the percent sa mga scores, and at the same time, class, we are done with the measures of central tendency. So, nag-compute na ta, nag-practice ta how to get the mean, how to identify the median, as well as the mode. So, I hope na-retain pa to siya sa inyong brain karon kay basig nakalimtan na sa after a week, no? So, you review kasi anyway, ang mean dali lang man ni siya, no, kay i-add lang man nato and then divide sa number of scores. So you review na lang how to get the median kasi you really have to arrange the scores from like highest to lowest or the vice versa from lowest to highest, and then the midpoint there will be your median. Okay? And then sa mode, remember na this one is the score na pinakadaghan. So most likely, mas dali ni siya i-identify if you have made a frequency distribution table, okay? Kasi you will see there which among the scores ang kanang frequently occurring or frequently repeated. So we are done with that. Now we are in the measures of variation. So man ni siya to ang lesson for this afternoon, measures of variations or dispersion. Sa statistics kasi class, let me write sa screen. We really have to make sure na ang atuang mga scores kay nag-agree with each other. So let's define first precision and accuracy. Okay? Sige. Can you tell me the difference? Can you tell me the difference between the precision and accuracy? Kasi we really have to know this one before tayo learn ng mga measures sa variation. Anyone who can differentiate the two? Walay, natulog na mo dira. Katulugon niya kayo niya tong oras, my God. Wala. Sige, ako na lang. Sige, ako mag-define. Sige, we have precision class. When you say precision, your scores agree with each other. Okay? Meaning, anak, kay kanabang, kung sa layman's term pa, kung na kay set of scores, dili sila magkalayo with each other. Duol-duol lang sila. So, it doesn't matter kung tama imuhang score as long as ang imuhang sets of score kay tama. Okay? So, dapat ay tama. Nag-agree with each other. Precise. May kung tama ang gisense ko ni Joy. Okay. So, kung nag-dart pa ka, wait. Drawing tanong. So, kung nag-dart pa ka, class, if this is the bullseye, pila ka buok ang pin sa dart? Tatlo, ma'am. Tatlo, okay. So, for example, class, ang imuhang pin, like, imuha siyang ginathrow mo na, no? Di ko magdulag dart. But anyway, this is for the first pin, the second pin, and the third pin. So, ang tawag nga data, kung ingani imuhang data class, kay precise. So, nga nahimo siya precise, kay duol sila with each other. So, it doesn't matter kung nahit nimo ang bullseye, but as long as the sets of the data or the sets of scores agree with each other, sila kanang they are not spread, dili jud ing ato ka like extremes nga ang isa kay dito sa layo, ang isa dito sa pikas na portion, or kung sa numbers man na layo kayo ilang difference. Wait lang ha. Okay. Wait lang. Talibog na ko kay ang mga estudyante, ang mga third year, they are having their research karon and then naa sila sa school. And dili ko makaadto kay naway klase.
sila panawag kay they picked up their mice sa airport kay wala na may namaligya og ilaga locally. So dito nagikan sa Manila ilahang ilaga. Nya karon kay dili sila kabalo mag handle sa ilang ilaga, nilisang na to sila. So mananghid na ko daan na from time to time murag mo interrupt jud mi sila sa atuang klase karon. Kay basig masyutay to ilahang mga ilaga didto, di sila kabalo mo gunit. Ngayon ako sila tubagon. Kumana sa ako ni precision o accuracy. So, again, they have to agree with each other ha pag mayingon kag precise. Pero pag accuracy man good, ang ginamin sa accuracy is ang imuhang set of scores or set of data agree with the true value. So sa class, like sa mathematics or sa mga ginahimo nato nga research, naa jud tay ginatawag og true value. For example, nag-measure ta og blood glucose level. So naatay standard like ang blood glucose level sa tao kung fasting na siya, it should not be it should not be more than 115 milligrams per deciliter. So dapat binhagin na siya pero mao na siya ang atuang true value. So kung karon gi-test nimo naghatag ka sa ato ang test animals ug pampababa sa blood sugar, ang ato ang target is dili siya mutaas sa 115. So mao to ang ato ang true value didto. So kung ingana ang imuhang nakuha nga score, then it is called accurate. So kung nag-dart pa ka class, you really hit the bullseye pag moingon kag accurate imuhang result. So do not interchange the use of the two words kasi sometimes we use precise, sometimes we use the word accurate, pero like sa statistics, ano siya difference, ha? Pero makaingon lang kag precise kapag ka ang imuhang data daghan. So daghan sa sila. And naman po jud sa research, dili accepted nga kaisa lang ka nagatest. Like kaisa lang nimo gipainom ang imuhang ilaga sa imuhang gihimo nga tambal. Kailangan daghan ang imuhang hatagan. So you will have a lot of scores, a lot of data here, and before ka makaingon nga precise, tanawon sa nimo if they agree with each other. So kung gusto ka accurate gyud, kailangan na hit jud nimo ang bullseye. Kung sa mga testings pa na nato, na hit nato ang standard. Like kung sa tablet class, gi-test nato kung sa siya kadugay mag-disintegrate. Sorry na siya, kung sulod ang iro sa balay. Wait lang ha. May kadaghan ng interruption. Sorry. Okay. At sila kung ginaingon tabang, wait lang, like sa tablet class, i-test nimo kano sa siya mag-disintegrate. Pag mayon kag disintegration sa tablet, kanang ang imuhang tablet mag-break down into smaller particles or fine na mga particles. It doesn't mean nga na-dissolve siya ha, pero mag-breakdown lang. So kailangan na siya, dili man pwede nga pag inom nimo tablet, paglibang nimo tablet gihapon. So kailangan ma-disintegrate na siya. Isa na siya sa ato ang gina-test sa pharmacy nga side. Now, kung gusto ka precise imuhang data class, dapat pila ka buok tablets ang ginatest? Unom. So 6 ka buok nga tablets ang isa ka basket ana nga ginatest for disintegration. So matawag lang nimo precise imuhang data kapag ka kanang 6 na tablets kanang ang ilahang time of disintegration kay nang duol lang with each other. So they agree with each other, no? Pero pag moingon ka og kanang gusto nimo precise na accurate pa jud, meaning magsunod ta sa standard. So ang mga tablets nato class, mostly ang standard ana nila after 30 minutes dapat complete disintegration na. So kung example ang imuhang data kay like 19 minutes, 20 minutes, 21 minutes, precise lang na siya pero dili siya accurate.
Or kung pwede po siya higher than that, like 50 minutes, 51, 52, precise siya pero dili siya accurate. Dapat kung gusto ta precise and accurate, naa siya din sa 30 dapit. Now, para mabalaan nato if our set of data or scores agree with each other, mao ni atong gina-measure kaning variation. If nagavary gyud ba sila extensively with each other. So gina-measure nato ang dispersion sa atoang data kay kailangan class dili jud dili sila ing ato kalayo. This is very important labi na sa research kay kapag kataas gani ang measures nato sa variation, ang mahitabuan ni kanang naay mga times nga ginapa-repeat ang thesis, ginapa-repeat ang experiment kay there is something wrong jud with your data if they don't agree with each other or taas kaayo ang measures of variation nato. So the first measure of variation is called the range. So wala man ni siya kurat, dili man ni siya lisod computon kay this is just the difference between the largest value or the largest data that you have and the lowest value. Okay? So kung ungroup data, mao lang niya itong ginasunod na formula. Range is equal to the highest value minus the lowest value. But if it's a group data, kanang gigrupo-grupo nato sila, then this will be our formula. UBHCL is actually an abbreviation of the upper boundary of the highest class interval. So kung gigrupo-grupo na to, like tanan 1 to 10 years old, isa sila ka grupo. 11 to 20, isa po siya ka grupo. 21 to 30, another group. So, the highest boundary dito sa imong highest interval po, kanang mao to siya ang atuang kwaon for the range, and ang LBLCL mao pud na ang lower boundary sa lowest class interval. So this one is ungroup data, and then using the formula, please compute for the range and then I'll be checking later if we have the same answer. I-send lang ninyo sa chat, and then tubagon sa nako ni kay murag nalisang na gyud ni sila. I'll get back sa inyo when you have your answers at chat ha. Please compute for the range. Again, this is an ungroup data. Okay? Ito ang formula class. The range is equal to the highest value minus the lowest value. So, kani 30 ni kabuok ato ang data. All we need to do is to identify unsa ang pinakataas o unsa ang pinakababa. So, as you can see class, ang pinakataas syempre ang 10. And then ang pinakababa is the 3. So, range class is actually dili siya difficult. 10 minus 3 Per line among equal to 7. Okay? per line among gikuan og range. Ay, per line inyong gikuan og range. Ako ma'am, ako. Oo. Sige, sige. Okay, ma'am. Dili siya per line ha. If you have bisag 100 kabok na scores, tanan to siya appeal na. So among them unsa ang pinakadakog, unsa ang pinakagamay. Nasabtan, kaya lang ang range no, walay kurat. Yes, ma'am. Okay. So unsa ang implication ani? The more na taas ang inyong makuha ngan range, meaning the more dispersed your data is. Meaning mahulog siya na dili siya precise kay dako ang inyong range. Meaning layo ang interval from the highest value to the lowest value. Mo na siya ang implication and importance of computing the range. So I hope kaya lang to ha. Now, among the measures of variation or dispersion, ang pinaka-ginagamit jud is his standard deviation. Again, mao ni ang pirmi
and most important measure of variability or variation. So, ginagamit nato ni siya actually for the precise interpretations of scores within a distribution, and standard deviation actually ano, will let us identify the distance sa score, sa mga scores nato or sa mga data nato from the mean. So, medyo mahaba ang computation pag abot sa standard deviation. So, ang katong mga walay like software, ang mahitabo, let's do this manually. Pero sa mga software class actually, diretso ang pag-compute sa standard deviation. So this one is our formula. Standard deviation is equal to the square root of the summation of the score minus the mean. This is the mean here. And then squared divided by n minus 1. So let me i-clarify lang na ako kay naglisod man gud ko og sulat ani. Type ani. So ani jud ang tinuod nga formula ani. Class. Sa sulod na silang tanan. Summation of the score minus the mean squared divided by n minus 1. Kasi kani manggod kay dili dapat included ang n minus 1 sa ilalom. So please check and please copy the correct formula of our standard deviation. Okay? Erase na ako. I hope na ko niya. Anyway, this one is being recorded so that like may mga na-brown outan karon, they can access this. So let's practice. Ang atong practicean lang is kani 98751. 5 lang ni siya ka data. Kay kung atuan ning daghanon ugma patamahuman, mag-practice og compute sa standard deviation. So unsa gani ang ato ang formula? Standard deviation is equal to the square root of the summation of x minus x squared. Squared. Score minus the mean squared divided by n minus 1. Okay? Kanang x diha class, score na siya. When you see score, each score, kada score na to. And then this one is your mean, and the n there is the sample size. And then this symbol, if you see this symbol, this means summation, meaning you have to add, you have to get the sum of everything. Okay? So, pag naga-compute ko og standard deviation, actually kung mano-mano nagabuhat ko og table. So the first table na akong ginabuhat is like the first one is x minus the mean. This is the first table here. And then x minus the mean squared. Okay? Pero class, before ka maka-proceed, kailangan sa nimo kuhaon ang mean ani. Saan pagkuha sa mean? Diba? I-add ni mo ni tanan, average, and then you divide sa number of scores. So again, dili ka makakompute og standard deviation without the mean. So unsa ato ang mean dinhi? This is 9 plus 8 plus 7 plus 5 plus 1. This is 30 divided by, pilas na kabok? 1, 2, 3. 5, ma'am. Okay. So our mean here is 6. Mo ni siya ato ang gamiton sa pag-compute. Wait lang. Ayusin lang ako akong table. Okay. So the first one is like this one, 9, 8, 7, 5, 1. Mao na itong mga data. So pag moingon ka class og n minus the mean, so this is 9, that is the score, minus the mean, it's 6.
So this one is 3. Okay? Tapos, 8 minus 6, it's the same thing. This is equal to 2. And then 7 minus 6, this is 1. And then 5 minus 6, this is negative 1. And then 1 minus 6 is negative 5. Now, ang sunod is you just have to get the squared, ani. Kay, pag maingon ka summation of x minus mean squared, kailangan nimo i-squared ning imuhang mga nakuha. So, ang squared sa 3 squared is 9, tama? And then 2 times 2, that is 4. 4. Still 1. 1. And this is 1. Negative 1 times negative 1 is 1. Positive. Yeah, mahimo siya positive. And then negative 5 squared is 25. Okay? I hope nasundan ha sa calcu. Negative 5 squared is 25. And then, mauna imuhang kuhaan og summation class. Kani nga part. I-add ni mo na tanan. So, 9 plus 4 plus 1 plus 1 plus 25 is 40. So pag naa na kay summation, you can now proceed with the computation. Okay? Naa na kay summation ani. X minus mean squared n minus 1. So naa na kay summation and that is 40 divided by n minus 1. N is kung sample size, pila ka book imong score. You have 1, 2, 3, 4, 5. So this is 5 minus 1. Therefore, 40 divided by 4, 40 divided by 4, 10. And do not forget na you have to get the square root before nimo makuha ang tama na standard deviation. So the square root of 10, kung ito decimal places lang nato is 3.16. So this is now the final answer for the standard deviation. Actually, dili jud siya lisod i-compute. Ang problema lang ani pagdaghan kay kag scores. Like tagaan ta mo 100 ugma pa mo mahuman 100 ka buok, 100 ka buok inyo Grabe po ng 100, ma'am. Uy, 100 ka buok laban. tanan eh. May And then solusyon. square pa ninyo. So I don't give that ha. Wala po grabe palisdan-lisdan jud ang estudyante. No, dili na siya ingana. When I give practice problems, ang ako ang ginahatag, the most is 10. Actually dugay na mo mahumanan ng 10. Kay isa-isahon pabaya ninyo. Okay? Questions class about the computation. None, ma'am. So far, none. Okay, sige na question sa chat. Paunsa nakuha ang 6? This one, the mean. Kane, this is the mean. Ang 6. Pag moingon ka og mean, you just have to add the score. So 9 plus 8 plus 7 plus 5 plus 1. So that is equal to 30. 9, 8, 7, 5, 1. Tapos, i-divide ni mo siya sa number of scores. Meaning nga na pila sila kabuok. So 1, 2, 3, 4, 5. So, muna siya na 5 din ha. And that is why your mean is 6. And then, mauna imuhang gamiton din hi. Pag moingon ka og x, tapos na siya bar sa taas, that refers to the mean. Okay? Questions? Pa? Wale? So, let's try it using our softwares. Yeah, applicable gihapon siya. Most of the time, we round this off like to 2 decimal places pero sa final answer na. Sa final answer na tamag, round off. Okay? Pero pag sa process pa mo, kung bisan pag 10 ka buok nga decimal places na, kopyahon dyan na ninyo ha. Sa final answer na wait lang, mag-open lang ko ganun. Mag-round off. Mag-open ko sa atong mga software. Remember
Pwede na to gamiton si Excel. Pwede po na to gamiton si JASP for this. Okay, wait ha. Let us try with the Excel first. You may open those na nagagamit og either computer or laptop, and then you have your Excel. Pero actually na yung mga cellphones na Excel, no? I think you may use that also. So this one, 98751 to ang ano no. Let me go back. 98751. Okay. So our data class for this naghang akong laptop is 9 naghang 98751. Ay, kigwa. Ay, sorry. Okay. So, mao ni siya to ang scores. Ana. Now, di ba, ingon ko sa inyo ha, like, example, you want to get the mean first before the standard deviation. So, pag gusto ninyo kwaon ang mean, ibutang nimo ang cursor din ha, kanang box na green, and then, pinduton nimo ning function. And then, ang mean nga nakabutang sa function is this one, the average. Click OK, and then, i-highlight nimo ni siya. Okay? I-highlight nimo ang mga scores. And then, click OK again. And then, it will give you the mean. So, magmano-mano man ta or mag-Excel man ta, we will get the same mean here. Okay? And then, let's have the standard deviation. SD. Wait, I don't know if I have the, kapag ka dili man good updated ang imuhang like this one, dili updated ang ako ang Excel. So let me, wait lang, pag-awso na to si standard deviation din. Ay. Ay, bakit? Wala man gud ni analysis imuhang Excel ba kay dili mo gawas ang uban nga operation like this one. Dili makita si ano page layout formulas. Okay. What does mean more function? Standard deviation. Standard dev. Okay, nakita na nako siya. Wait lang ha. Balik na to. So this one, pag kani-gani gi-click ninyo, dili ninyo makita ang standard deviation daw nigawas na siya karon pa siya nigawas. Dili ninyo siya pangitaon class sa taas. You can see there the formulas. Okay? Formulas, and then naa din tanan auto sum, and then financial, syempre di na to nagamiton, logical, text, and dirita some more functions. You can see there statistical. And na din ha, tanan nga kailangan nato sa statistics. So like this one, the standard deviation. The P is for the population. And then the S is for the sample. Now, since this one is a sample, so we will be using the S. So pwede nimo na siya i-click diretso class, mugawas gihapon tong parehas kagaina like sa average. And then you will just highlight like everything and then click OK. So as you can see, we get the same answer. Gi-round off lang nato to kagaina into 2 decimal places. But again, we get the same 3.0
16. Okay, so yung ana lang siya, mas dali gyud siya kung naa kay software. Kay pag wala tay software, ugma pa ta mahuman. Labi na og like nag-conduct mog survey sa 100 ka tao. None. Magmano-mano ta og compute sa atoang standard deviation. Okay? Now, if you want to use the JASP software, baingon ko sa inyo ha, pag JASP software inyong gamiton, you can, wait lang, i-save nato ni. I-save sa nimo ang file, pero take note, save as. Kasi, ang mabasa lang ni JASP is not the Excel na file, no, but the CSV na file. So, for example, asan ako siya ibutang? There. Ibutang na ko siya sa folder na ni. And then, save as type, we have here the CSV. Asan? This one, Macintosh. This one, MS-DOS, I think. Wait. Na-accept na. Okay. So like, we save it like this para mahimo siya og CSV na file. Tapos, pag nahimo na siya CSV na file class, that's the time you may now use the JASP software. So this one, this is how the JASP software looks like. And then, click lang nimo ning tatlo ka buok dinhi, open, and then pangitaon nato sa computer ang ako ang file na gisave. So duha ka buok lang ang iyahang ma-identify kay mao lang ni ang ato ang gisave as CSV. So for example katong scores gaina. Ayan, i-import na niya. Ay, dili ni mao. So anyway, kanina lang sa nga scores. Kato nitong last time di ay nga ako ang gisave na ano sa tawagan na atong 30 ka buok. Yeah, atong 30 ka buok. But anyway, bisag 30 na siya ka buok class no kay pwede nato ni siya diri sa just diri gihapon kamuagi sa descriptives. And then kanang score na ibalhin nimo diri sa variables. And then automatic class, it will give you this one. I hope you can see it. Medyo gamay ba? Di ko kabalo. Dili ko teki-teki, so I don't know how to zoom this one. You can see their descriptives, valid, which means 30 kabuok ang imuhang scores nga gi-input. And then the mean. Dili na ni parehas kagayon ha kay lahi na ni nga mga scores, dili na tong 98751. And then it will also automatically give you the standard deviation. So automatic na siya na naanak kay computed na standard deviation, and it will give you also the minimum and the maximum. When you say minimum, that's the lowest value, and then the maximum, the highest value. So from this, you can automatically compute for the range. Okay? Wait lang ha. Okay, questions class? Saan rin ako to save? Wala mo to siya nakita. Or mali ako ang nibot na. Wait lang. Book 1. Book 1 ay dapat. Wala. So, ulito na ako ha. Book 1 day, dili day scores. Wala dito na ako gipanganlan. Okay, so pwede na to ni siya i-X dire. And then we will open another file. Ay, ano ba na? Like, yeah, dili na ako siya makita. This one. Book na ito. Wala din ako ito gipanganlan. So, muna nga. Kung sa akong gibutang na title ba, nga na dili na ako siya makita. Wait lang. I want the 98751 so that we can, wala pa na ako siya na-save as, or, kasi nahitabo, bangag ba ko? Wala ko tulog class.
bangag kay ko karon. Wait, naghang akong laptop. Okay. This one. Okay, na-open na ko siya. Ayan, so this one is the same set of scores na gi-compute nato manually at the same time using using the Excel. So sa just na software, it's the same thing. Ibalhin nato ni siya diri ang score sa variables, and then as you can see, it will automatically give you the mean and the standard deviation. So parehas gihapon ang atong nakuha, 3.16. So nag-vary lang na siya kung pila ka buok decimal places ang gihatag. Pero most of the time, gina-round off din nato ni siya sa 2 decimal places. Okay? Questions about this? So, ang pangutana din ako karon, ako sa, you can send your questions sa message later. Paano sa quiz? Paano sa exam? Kasi natingala na mo, sa jud ang inyong gamiton. Do you have to compute it manually, or are you required to have a software? Actually, it's both. I mean both when kapag kamo ang estudyante na nag-cellphone lang and then you have no access with the software, then you may do it manually. But kapag naamoy access sa software class, then that's automatic. I just want to see, like, mag-file upload lang talag sa mga quiz o sa mga exam. I just want to see a video of you manipulating the software and then getting the desired na mga values. Like kung sa standard deviation, from the first step of opening the file hangtod sa makuha ni siya nga table. I just want to see the video sa pag-manipulate. Okay? Para nasid mo himuon kay basig ang uban mangayo na lang og table from those with the software. Okay? So ano na lang ha, ana lang ato ang himuon. Ang katong mga walay access sa software class kanang patience is a virtue lang sa gyud ta karon. Kay mag-compute sa gyud ta og mano-mano. Okay? Is that okay with you? Hindi ko tubig. Walay problema. So balik ta. Meeting. Okay lang. Sige, wait lang ha. Okay, so that's the first one. Now, how are you going to interpret the result of the standard deviation? If you get a very high value of the standard deviation, it means your scores are not precise. And sa research, that is not acceptable. We really have to make sure na our results agree with each other. They are not dispersed. Grabe ang dispersion. They do not vary intensively with each other. So, kailangan ang makuha dyan nato nga standard deviation is like one ang 3 gani is acceptable kasi na ako'y time sa research na ang ilahang computed standard deviation is niabot og 70 point something. So pagtanaw pa lang sa panelist ato daan, wala na'y daghang istorya
wala pa gani nakapangutan na og mga unsa-unsang bagay ang standard deviation dayon ang gitan-aw. Pagtanaw sa standard deviation 70 point something, ano na siya, repeat experiment. And for our case, that will be very expensive kanang mo repeat kag experiment, and at the same time wasted na effort ug ang wasted na time, and then manganib pa ka nga pag di mo mahuman ang imuhang experiment within the short period of time, pwede nimo i-repeat ang imuhang research good totally, so you have to enroll it again. Mo na siya nga, it is very important na kamo pa lang daan sa inyong sarili habang nag-experiment, magtanaw na mo sa mga data nga inyong nakuha, and pwede na mo mauna kanang paunang computation sa inyong like standard deviation if precise ba ang inyong data. And that's how you interpret ha. Now, ang nabilin kaning duha, these are actually mga measures of variation, though wala kayo sila ginagamit. Ang ginagamit jud kay standard deviation. However, ato lang siyang i-discuss para kabalusad mo. And pag makita ninyo siya, then you know na it's a measure of variation. So when you say the variance class, variance, this is the average of the squared deviations from the mean. So this is also not a complicated na calculation kasi all you need to do is you just have to square the standard deviation. Kasi variance is equal to the square of the standard deviation class. Like for example, kagaina our computed standard deviation is 3.16, right? Ay nga naman eh. Dili lang ko sa boss. 3.16 na standard deviation. So if you are asked to compute for the variance, then you just have to get the square of the 3.16. Therefore, the variance here, wait lang, what is 3.16 squared? This is like 9.99. I-round off na lang nato siya sa 2 decimal places. This is 9.99. Okay. So this will be our variance. Okay. So again, just the same with the standard deviation. The larger the value of the variance is, meaning the more na nag-disagree ang inyong data with each other or dili na siya precise. Again, that is variance. And then, this one naman, last one is coefficient of variation. Again, this is coefficient of variation. This one expresses variation relative to the magnitude of data. So, ano gihapon? Measure of variation of our data, pero lahi ni siya ang ato ang formula dere, and then you will get percent. Kapag makakita gani mo times 100 plus, the result will be in percent. I-express siya in percent. So let's use the data atong previous example. Na ang SD is 3.16 and ang mean ato is 6. Okay? So, i-compute nato ang percentage, ang coefficient of variation, like 3.16 divided by 6 times 100. So, anaon lang nimo siya og compute. So, 3.16 divided by 6, I will write here ha, kaya dili na siya makasya. So 0.5266, this one is continuous, times 100. Therefore, our coefficient of variation is like 52.67%. Okay? So, ang meaning ana class, ang imuhang data, nag-vary sila with each other. So like sa 100%, more than half ang grabe ang dispersion. So layo sila with each other. So that's how you interpret the coefficient of
variation. So you need the formula again, standard deviation divided by the mean times 100. Okay? Questions, class? Actually, that is the end of this chapter. Oh, okay lang. Okay lang. Para mas precise siya, butangan nato siya og decimal. Okay? Wait lang. Let me see if I'm going to start a new chapter or mag-practice ta. Karon na lang ako ihatag ang inyuhang praktisan class. Kaya I still have 30 minutes left. Pero though I still have 30 minutes left and then ako ipahimo sa inyo, it doesn't mean karon pod ninyo siya automatically ipasa ha, dili nga na kay dili siya nga ato kasayon. Let me open my files first sa mga data na available. Kasi nagapili ko basig daghan ra kaayo siya for those na walay access sa software. Ilan ni kabuok? 46 sad. Wait. May 30. Okay? So, tama na ni siya. I will be sending a file sa chat. So, title anxiety. I'll be posting this also sa Schoology basig dili ma-access sa uban diri. Sabi na tong wala diri no. Katong mga nagaputol-putol. Halik. Search capability. Okay. Please access the file. I sent it already sa chat. It's titled anxiety. So sa kanang file class, we need to practice computing XLS na, no? So Excel na ako ang gisend sa inyo. 30 ni kabuok, patience is a virtue sa mga magmano-mano. Ay, hindi ma-open. Wait. Search capability building. So this one, I hope nakita ninyo ha. So unsa ang instruction ani? Mag-practice ta og compute sa mga descriptive statistics. So unsa ang descriptive statistics nato? We have Sige. So the first thing that you need to do is to make a frequency distribution table of this. Medyo daghan, no? Okay, practicean man. Duha ba yan ka klase, pre-anxiety o post-anxiety. This is one group of data here, pababa, pre-anxiety. And then another group of data post-anxiety, kaning sa ikaduha. So ang inyong himuon, frequency distribution table with percent ni siya ha. With percent. And then, what's the next one? After, measures of central tendency na ang sunod, diba? So like, you will be computing for the mean, the mode, the median first, and then
the mode. Tapos, you will be getting the range, the standard deviation of each set of each group, the variance, and the coefficient of variation. So, muna siya ang inyong computon for these sets of data. So, lahi ang frequency distribution table sa pre-anxiety, lahi pod ang post-anxiety. So, ang mga walay access sa software, you will be doing this manually. Please, sa any sheet of paper, I don't care if yellow paper na siya, bond paper na siya, as long as limpyo. And then, picturean lang ninyo, class, ang inyong answer. I-send ninyo sa Schoology. So, I'll be providing a space sa Schoology where you will pass your activity. And then, sa mga naay software class, you have an option whether to use the Excel or to use the JASP. Ang ako lang, gina-require sa inyo is a videohan ninyo inyong like ang screen while you are executing the the operation. Like if you're going to use the JASP software for the frequency distribution table, so ang step by step sa sa pag-operate sa JASP software until makuha ninyo ang table. Okay? And then the same thing, i-upload gihapon ninyo dito sa Schoology. Nakuha? Ma'am, excuse me. Yes. Ang anxiety na file na gisend mo, ma'am, gi-download, hindi siya ma-open. I-upload siya sa Schoology po. Upload na ko siya karon. Wait lang. Kay dili day siya ma-open din eh. Adjust lang. Dito na lang siya sa Schoology. Sa prelim na folder. It's the title of this anxiety. And then, pero I'm giving you 1 week. So the deadline of this activity will be next week, Thursday pa. Para dilikod mo maipit sa inyong oras. Anxiety. Okay, dito ma-open akong isend. Kapit na ba yung exam class? So, magsugod-sugod na tawag study, ani. Sige daw, i-try o download o access. Assignment 1P akong gibutang ha. Ano na lang inyong praktisan. Na-access na? Tell me if dili mabuksan ha. Nabuksan man siya sa ako, ma'am. Ano buksan? Na-open na, ma'am. Itong na-download ako from Schoology. Okay. So, you may utilize the remaining time na mag-start na sa pag-answer, ana, para dili sayang ang atong time. Napamantay 20 minutes left. So, para lang naamoy nasugdan. Okay? Para lang naamoy nasugdan. And then, dili mo magahul sa oras kay dili lang ra ba ni mao inyong subject.